Amen. Nagpuyuta sa kalibutan igsuon nga puno sa restricted or limited access. Maka-amen ba ta? No? Nga dili tanan nga atong pagaadtuan or dili tanang butang nga atong buhaton nga naatay access. Access gani igsoon meaning naatay ability or permission to enter or use. No, naatay permission nga mo gamit, naatay permission nga musulod, naay kay permission meaning sa access. Para sa yun sabton, nanataron sa technology, kitang tanan na ay cellphone. So kung ang imong cellphone, para imuha ragid na, imo na siyang butangan og password para dili maka-access ang ubang tao. Labinag na kay kanang nakay app nga ra sa bangko or sa GCash na siya dako nga sulod. Imo gina siyang butangan og password para dili maka-access ang laing tao. Or lain nga example igsoon, naakay yuta. Dako kayo imong square meter sa yuta. Imon gina siyang butangan og no entry. Limited ang access kay nganuman imuha man na gipanag-iya man na nimo. Kung naa na siya gibutangan nimo no entry meaning walay si bisan kinsa nga makasulod ana nga yuta. Nakuha ra nato. Or naay agianan. Nya ang agianan gisirhan siya. Mga yutag right of way. Nya usahay ang atong silingan di manghatag. Di mi muhatag og right of way. Meaning, wala tay access pag-agi ana nga agianan. So kitang tanan na buhi sa puros restricted. Bisan asa ta. Wala tay access. Naara tay access sa ato ang own nga mga properties. Og last 2 weeks ago, nagisgot ta og Jesus is the good shepherd. Amen? No, nga ang atong Dios mao ang maayo nga magbalantay. Ug ang atong title karon, ato ning kuhaon sa katong I am statement ni Jesus nga ikatulo niya nga giingon nga I am the door or gate for the sheep. So ang atong text naa sa John chapter 10 verse 7. Okay, so ato ang basahon. John chapter 10 verse 7 ug 9. So Jesus said to them again, truly, truly I say to you, I am the door of the sheep. Verse 9, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Pag kasala sa tao, na-separate ta sa himaya sa Dios, na-separate ta ngadto sa Dios. Ug sama kita nga mga tao igsoon, sama ta sa mga sheep, sa mga karnero nga naa outside sa fold, naa sa ilahang kulungan ba, naara ta gawas sa kulungan. Lost and vulnerable. Meaning, wala tay access ngadto sa Dios Amahan pagkahug sa tao sa sala. Sa next nga slide, ang kaning door, ang door nga giingon ni Jesus igsoon is theological symbol ni siya. Meaning, it pictures salvation through Christ. Walay daghan nga pultahan. Kundili usa lang kapultahan ug kana nga pultahan is si Jesus. That through Jesus we enter into relationship with God. Sa next nga picture, katong usa inday. Kana. Mao ni siya ang karaan nga sheepfold. Kulungan sa mga karnero sa kaniadto nga panahon. Mag-form ana niya kay circle. Nya kung makabantay mo, usa ra jud na siya kaagianan.
mubo ra siya sa verse 1 sa chapter 10 nagaingon nga ra nga ang tanan nga dili moagi sa pultahan mga kawatan. Ug sa verse 10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Tungod kay ang kawatan, no? Nakita na to ang mga tao, sayon ra kaayo niya pagkatkat para pagkuha sa mga karnero. Ug atong nasabtan last Wednesday kung unsa ka importante ang role sa usa ka shepherd. No, ang usa ka magbalantay. Nga ang usa ka magbalantay, inig kagabi, iya dyan ng proteksyonan, bantayan, ara siya matug, para lang walay kawatan nga mangawat sa mga karnero. O gikuan na to nga ang kawatan, mao si Satan. No? Si Jesus mao ang atong good shepherd. Maoy trabaho sa kawatan ang pagkawat, pag-steal, kill, and destroy. But si Jesus mao ang atong maayo nga magbalantay. No? Nga iyang gi-sacrifice ang iyang life. But karon mag-focus ta sa I am the door. Ang Dios ang si Jesus mao ang pultahan. Sa next nga picture, makita nato nga ang usa ka magbalantay is literal siya nga naa sa pultahan. Naa siya sa agianan. Nganuman, di ba? Nahisgutan nato nga ang usa ka magbalantay, ang iyang trabaho, inig kabuntag, iyang pagawson ang mga karnero para mag-pasture, no? Magsibsib sa sibsibanan. O inig kagabi, ang magbalantay, naa siya sa door. Og iya nang tagsaon ang mga karnero pagpasulod sa sheepfold para naa sila ngadto sa safety nga lugar. Ug ang usa ka shepherd matulog na siya dinha sa pultahan. Ug giingon ni Jesus nga I am the door. Igsoon, meaning diha ni Jesus siya ang agianan sa kaluwasan. Nakuha na ito, igsoon? It means si Jesus ang the only access to God. Nag-invite ni ngadto sa mga tao nga wala pay relasyon sa Dios. No? Nag-invite ni ngadto nga musulod sa mao nga pultahan para makabaton og mapasiguli ang relasyon ngadto sa Dios Amahan. Sa atong balay igsoon, naamang gitay pultahan, no? Doble pa magani, napay gate, napay screen door, nganuman, kay mahadlok ta na ay kawatan nga musod. Amen? Amen ba? Sa atong pultahan, walay si bisan kinsa nga maka-access pasulod sa balay. Kundili kadto lamang mga member sa atong family, no? Unsa inyong buhaton kun naay moable sa inyong putahan ug mosulod sa inyong bay, mangukab sa kaldero mo kaon nya dili membro sa iyong pamilya. Of course, makuyawan ka, huy, kinsa man ka. Mauna nga maningkamot gid ta og panirado. Manirado gay ta manlaktag adlawan samot na gabi. Kay ngano man igsoon atong giila nga ang pultahan is intended ra na siya nga access para sa atong membro sa pamilya, para sa atong mga loved ones. Amen? So si Jesus is the only door nga access ngadto sa Dios Amahan. So dili makasulod si bisan kinsa nga naa sa kalibutan nga wala miagi ni Jesus. Wala miagi sa mao nga pultahan. Kay kung dili siya muagi sa mao nga pultahan, meaning usa siya kakawatan.
Meaning, wala siya direct relationship ngadto sa Dios Amahan. Naklaro ra nato igsoon? Mao nga ang usa ka tawo kinahanglan siya moagi ngadto ni Jesus. Kay siya ang only door nga mag-connect sa atong relasyon ngadto sa Dios Amahan. Kaysa dihang ang tao nakasulod siya, miagi siya sa pultahan, ug nana siya sulod sa sheepfold, sa kanang tangkalan ba sa mga karnero, makabato na siya og safety. Safe na siya, kay nganuman, nakasulod siya sa pultahan, naapagid siya'y good shepherd. So kung ang usa ka tawo makasulod diha sa relasyon ni Jesus, safety na siya nga ra sa Dios. Kay nganuman, na siya'y relasyon. Meaning, siya usa ka karnero sa Dios. Nasabta na natin son? Sa next nga picture, ang tabernacle was carefully structured igsoon with layers of separation. Ako naisgutan nga ang balhibo, ang wool sa sheep, is gigamit na siya para pagtabon sa tabernacle. O kining tabernacle, si God mismo nag-instruct ngadto kang Moses nga buhatan ni siya og dwelling places. Amen, no? Dwelling place. Ug ang tabernacle is specific kaayo ni nga gi-instruct ngadto sa Dios sa mga tao, gani first name nga gi-mention sa Bible nga gidihugan sa spirit ba, usa nga nagbuhat sa tabernacle. O separate ni siya og katulo igsoon. Atong makita nga ra ang outer court. Ang kanang naa sa gawas, mga priest na sila, mga pare. Kana, mauna siya ang gitawag og outer court. Dira ihatag ang mga offerings sa mga tao, sa mga Israelites. O ang ikaduha nga separation, mao ang the holy. No? Kana, ikaduha. Dinha musulod ang mga priest. Priest only, mga pari ra igsuon ang makasulod. O ang kanang the most holy or holy of holies, naa dihara ni dwell ang Ark of the Covenant where ang manifest presence sa Ginoo ni rested. Naa nagpuyo dira sa most holy or holy of holies ang presensya sa Dios. Ug tungod sa pagkabalaan sa Ginoo, gibutangan siya og tabil, veil, para pag-separate tungod sa kahuli sa Dios. Ug tungod sa kahuli sa Dios, usa lang ka tawo ang makasulod sa Holy of Holies. Ug mao na ang high priest. Sa ilang time si Aaron. Si Aaron ra ang the only person to enter the Holy of Holies. O before makasulod si Aaron sa Holy of Holies, diin naa ang presensya sa Dios, mag-consecrate na siya 7 days igsuon. Maghinlo siya sa iyang kaugalingon. Naa siya'y mga proper sacrifice nga pagabuhaton. Gani, inigsulod niya anang Holy of Holies, puno sa kahadlok kay nganuman. Possible man nga mamatay ang usa ka tawo, inugsulod niya sa Holy of Holies. Kay nganuman, tungod sa pagkabalaan sa presensya sa Dios. Nakuha ra nato igsoon? Nga tungod sa tabil ra ang nagbabag para ang mga tao dili mamatay. Inig ka kita nila or inig ka feel nila sa presensya sa Dios. Ang tabil mao ang barrier between man
and manifest presence of God. But everything changed because of Jesus. No? Nga sa dihang gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi ngadto sa cross, something spiritual happened igsoon. Sa Mark 15 verse 38, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. Paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi ngadto sa cross, nagisi ang tabil gikan sa tumoy padulong ubos. Kung maggunting ta igsoon, asa man ta magsugod? Of course, no, gikan sa ubos padung sa babaw. But something supernatural happened. Gikan sa babaw, padulong sa ubos, nagisi ang tabil. Tungod sa atoning sacrifice nga gibuhat ni Jesus. Ug ang atoning sacrifice daigsoon, buhaton ni siya sa high priest kausa lang sa usa ka tuig. Meaning, si Aaron, kausa lang siya makasulod sa presensya sa Dios sa usa ka tuig. But tungod sa gibuhat ni Jesus, nga siya ang the only way, siya ang pultahan, ang door or gate, now we can have access to God's presence. Amen? Sa Hebrew chapter 10 verse 19, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Ephesians chapter 2 verse 18. For through him, we both have access to the Father by one Spirit. Akong balikon nagsuon, ang pultahan is access na siya para makasulod ka sa inyong balay. Si Jesus, access siya, pultahan siya para makasulod ta sa himaya, sa presensya sa Dios. Amen? Ug ma-imagine na to ba, nga ang mga tao pag sa unang panahon, sa Old Covenant, naglong kay sila sa presensya sa Dios, but dili sila sayon-sayon nga makasud. Gani usara ka tao ang makasulod, maka-experience sa presensya sa Dios once a year ra pagidigsoon. Pero kita karon nga naay Jesus sulod sa atong kasing-kasing is nanatay full access, available na kaayo ang presensya sa Dios nga atong maduol. Amen? Segundo, minuto, oras, kada adlaw nga makasulod ta sa presensya sa Dios. Kadako na to nga privilege ana igsoon. Amen? Ay na imuhang tapad pribilehiyo kay nimo nga masinati ang presensya sa Dios. Amen? Mga gidasig ta panahon sa inigsimba, ato gid ihatag ang atong kinatibuk-an nga mga pagdahig sa Dios. Kaysa unang panahon sa mga Israelita, igsoon di sila kasinati sa presensya sa Dios. Usara ka tao ang makasinati. Gani, kanang tawhana, grabe iyang pagpangandam. Kay kung dili siya worthy at ubangan sa Dios, mamatay siya. Pero karon igsoon, nanatay access, naa ang presensya sa Dios kung mag-ampo ta. Amen? Pangutanay mong tapad, na sinati pa ba nimo na ang presensya sa Dios o wala na? Nasinati pa ba nimo sa dihang magdaig ka sa Dios? Or magsige na lang kag hinuktok or nagsige na lang kag problema? Igsoon, Kristohanon, ato untang seryosohon ang atong pagdahig sa Dios. Kay grasya sa Dios nga makasinati ta sa iyang presensya. Daghan pila ka milyon sa mga Israelites wa kasinati. Ug tungod ni Jesus, the only door, mao ang access nato.
Sa dihang naata sa presensya sa Dios igsuon, mapuno ta sa Holy Spirit. Ug unta mauni maghatag nato og nindot nga mga pagdahig. Sa dihang naata sa presensya sa Dios igsuon, makasinati ta nga Lord, dili man day ko angayan, usa man day ko ka makasasa. Ug mauni siya mudala nato igsuon nga magpahambol nato, mahimo tang mapaninubsanon diha sa Ginoo. Ug tungod sa presensya sa Dios, makadesisyon ta nga magtinarong sa atong kinabuhi Kristohanon. Amen? Tungod sa presensya sa Dios, malamdagan ang atong hunahuna nga nanaman day ko'y access sa Ginoo. Naaman day ang Dios ang akong maayong magbalantay. Amen? Psalms 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ang Ginoo mao ang akong magbaayong magbalantay, ug walay nakulang kanako. Gikanta na nimo dong, Lester? Ikaw nagkanta na dong? Ang Ginoo akong magbalantay. Sa dihang makasabot ta igsuon sa dako nga privilege nga gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi para makabatunta og access sa presensya sa Dios Amahan. Muusab unta ni sa atong pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Amen? Mupausab unta ni sa atong paglantaw sa Ginoo. Nga dili lalim ang gibuhat ni Jesus ngadto sa cross. Mupausab unta ni sa atong mga pagdaig. Mupausab unta ni sa atong panlantaw sa dihang naatay problema. Mupausab unta ni sa atong pagtan-aw, tinan-awan ngadto sa Dios. There is one door. Ingna imong tapad naaray usa ka pultahan. Si Jesus. Inyong balay, atong balay daghang pultahan no? Makalusot-lusot rata bisag asa, pultahan sa CR, pultahan sa main door, napay gate, napay pultahan sa kwarto. But sa spirituhanon igsoon, usara kapultahan ug si Jesus ra. Ug sa nagtanaw online, si Jesus ra ang the only way to salvation. Siya ra ang agianan para makabatunta og access sa Dios Amahan. Amen? Ug ang aton title karon, I am the door. Access granted through Christ. Amen? Inay mong tapad na nakay access sa Dios tungod ni Jesus. So nato nga mga Kristohanon, atong gamiton ang mao nga privilege. Sa dihang mag-ampo ta, atong ihatag ang atong kinatibuk-an. Sa dihang magdaig ta, atong ihatag ang tibuok natong kasing-kasing. Kay nga naman, nanata, makasinati na ta from time to time sa presensya sa Dios. Tungod ni Jesus Christ, the only door, the only way to God's presence. Amen? Hallelujah. O gahong gihatag sa MC. Atong Tagalog masipang pakpak ang atong buhi nga Dios.